Good morning guys! We are still in Manila for today's video. Right now we are preparing because later on we will be going to Tagaytay. Hi! So we are now in Tagaytay. Sakay mo pili ka, sakay mo pili ka ba yung sa RSM? Mga monkey. Makatawid. Kasi sa sobrang init po ng panahon. Guys, so karon padulong mi sa kuan kana lunch na move sa Lakeview ano dapit. So we are here now at Lakeside View Restaurant no kanang diri mi gidala ni Uncle katong sa tricycle kay wala ko ni reservation na need. Ando oh. Finally nano jud mi diri sa Lakeside View sa diri mi mga on karon kay diri man ang murag kanang kananan nila diri po mi gadala sa amo ang driver niya. Actually wala mi ka plano nga mag tour but then nakatrasakay mi tricycle pa ingon diri ni offer siya na mo og tour which actually very reasonable amount pod kay mga lagyo man ang destinations no para ani nga murag pila po mi ka minutes ka drive pa yun diri. Guys, Dati po, grabe ka mahal kayo ang presyo dito sa kuan sa lahang kalanaan kay actually feel na ko kasi siya balay din hala siya mga puro it's not a restaurant na kanang na-check atong waiters pero pinako mga taga-dirira po ang kanang nag-serve so atong gipabuak ang atong butong kay kanang murag lami ko si kay 100 ba po sa so ako siya sa tao sayang naman. Guys, we are done eating our lunch. This time we will be starting our tour na. So ato na meron sa kuan sa People's Park and then Picnic Grove and then kahit saan. Sana na mo. We are now at People's Park here in Tagaytay. One thing nabantayan ako diri sa Tagaytay guys, grabe ka ang aton ilang mga karsada sa karon gani galakaw na lang mi kay dito man mag-park silang kuya kato. Dayon angat mi paingon diri. Actually in person, grabe siya ka ang aton kutas sagay kayo tunga pa lang mi. Ang aton kaayo guys. As in. Kami naglakaw ani. Actually may na lang na ice cream baligya diri. So we will buy ice cream. Ice cream na mo. So just si kuya nga abang daming e-bike kay para dili kayo angat kay grabe ka angat guys. Pero sige we will try. next po, Dalawa po. sasakay po try ko na. Ganun po. We are now on our e-trike ride kay Angaton kayo. By the way, this is our Tagaytay day tour and one of our stops is this park. I-trike magsakasa kay bali yung butasa. A few moments later. Karon na napunta sa kuansa kanang Picnic Grove. Pwede ba tayo makapalit og souvenirs din sa Picnic Grove. This is the view of Taal Volcano from here. And then pwede po ka maka-horseback riding diri sa Picnic Grove. Nainani nga magsakay jud ka sa kabayo, napoy ka tong murag magpatong lang ka dahil mapapicture, stationary lang ang kabayo. Tapos na kami. Jerwin. Thank you po. Sige, thank you. Thank you. Guys, we are now at Starbucks. Oh, thank you. Because they said
this is the most beautiful Starbucks in the country, in the Philippines. So it's actually a debate between this and the one in Boracay, pero wala pa man minakaatos Boracay. So we will try to check this na lang sa One eternity later. another line. Wala. Wala. Mobile yung senior citizen, din ba nila? Ah, sige. So we just finished visiting the most beautiful, again, according to some, the most beautiful Starbucks in the Philippines. Now, was it worth it? Tako lang sa, if you're into coffee and a beautiful view, the 1 hour wait is actually very worth it. For some, the experience may not be that good because again, the wait line is too long. It took us an hour just to fall in line and wait for our orders to be taken. Heading home. Hey guys, we are now at PITX. Dili mo sa kay LRT paingon sa Malate. Hallway sa the Camden Place nga mong istayhan. Doors closing. Di ka sasakay, ma'am? Dito na. Door. So that's it everyone. I hope you enjoyed watching the video. I know it was a bit long. Medyo taas magudpud ang adlaw nga nahitabo sa. It was a long day and we are tired. So thank you again for watching the video and I hope to see you in the next one. Bye!